like, subscribe and get notified. 4 months have passed for Wazir Wado from Anjuna Village Panchayat to receive a clean and smooth water supply, as the Wado is currently facing acute water scarcity. Their water bills are the biggest testimony of their plight, as the bills show 0 rupees. The villagers pay a whopping 1,200 rupees to 1,500 rupees to private water tankers every fortnight. The villagers urged the government to at least give them water for a few hours rather than a 24/7 water supply. They demanded that their basic amenities be fulfilled. 4 महिने आले उदक नाही ना. 4 महिने आले. 4 महिने आले उदक. 4 महिने आले उदक नाही. नाव सांग ना. दीपिका तामणकर. तुम्ही आता खंय उदक काडले म्हणजे टँकर उदक? हो टँकरचे घेता. केन्ना येता टँकर केन्ना येता? टँकर केन्ना येता गावात तुमच्या हांगा? ना तो प्रायव्हेट सांगता मी आपयता. 1200 रुपये. कितले पयशे पे करचे पडटा तुमकां? हांव ते थोडे म्हाजे ताकीर थोडे जाता खरें ते उलोवंक जाय न्हू थोडे जाता तितलेच घेता हांव 1,500. 1,500. 1,500ची टाकी हा. हय 2,000ची हा म्हणजे 1,500 कशें उदक वयता भितर. सगळ्या लोकांक उदीक दिता सरपंच आनी म्हाका उदीक दिना कित्याक ते म्हाका कळोंक जाय न्हू. हांव न्यूजार दिसली म्हणटा ते. हांव न्यूजार दिसली. कोण सरपंच? नली. नाव सांग. सांगले मरे नली म्हणा. तुमचे राग काडटा ती राग काडटा? पंच मेंबर. ती म्हाका कित्याक उदीक दिना ते? या वॉर्डाची पंच मेंबर. म्हाज्या नळाक उदीक येता सब लोक मोटर लायता. अर्दी बालदी जाली अर्दो कसो जालो जाल्यार सगळो लोक मोटर लायता. सोमतो नवबत 3,000 बील येयला. आतां 2-3 म्हयन्याचे फारीक करूंक ना. सगळो वर्स जाले म्हाका उदीक येयना. 2-3 म्हयन्याचे फारीक करूंक ना. 3,000 बील हांव फारीक करची ना आतां. खंय फारीक करूं? म्हाजो घोव ना. म्हाका घोव पळयना कितलीं वर्सां जालीं. म्हाजो चेडो आहा तो आपले पोट भरता आनी हांव कितें करपाचें? मग तू उदक खंयचे घेता आतां? एकटे घेता प्रायवेट हाजे टँकराचे. टँकराचे काल बसून घेतलें. आमकां उदकूच येयना. मातशें 4 कळशे घरान पिवंक जायशे येयल्या बरोबर भरता आनी दवरता. 10 लोक आहा आमी घरान आनी आमकां उदक येयना म्हणटकूच आमी कितें करता आतां टँकर घेता. 1,200 रुपया दिता आनी टँकर घेता. शेजाऱ्याच्या बंगल्यान एका घालता तेंचे टाकयेर आनी तेचे कडसून आतां पायपलायन मातशें घेता पांया पडटा आनी कितें करतले? आमकां टँकरूय व्हरूंक मेळना. आता कितले दीस जाले तुमकां उदकाचो त्रास जाता? आता 5 महिने सारखे झाले. 5 महिने. 5 महिने पयलीं तरी येताले. 5 महिने सारखे झाले. सारखे फाटले 5 महिने तुम्ही उदकाक सामको त्रास त्रास काडटा. काडटा. टँकर तुमच्या घरा कडेन येना. येना. रस्तो सामको बारीक दिसता. रस्तो बारीक फाटल्यान आमच्या रस्तो सारको बारीक. आता कोणाच्या पांया पडटान तेंच्या हितून घालून घेता एक टँकर आनी मागीर घेता आमी ते पायपलायन. आणि तो टँकर गव्हर्नमेंट न्हू प्रायवेट येता न्हू? प्रायवेट घेता 1,200 रुपया. महिन्याक 1,200 रुपया फारीक करता. म्हयन्याक खंय रे? आता उदक येना जाल्यार 15 दिसांनी घेवचो पडटा आमकां. ओके ओके. 10 लोक आहा न्हू आमी. सगळे टॉयलेट भितर सगळे उदक थोडे लागता. उदकाची सोय करपाची गव्हर्नमेंटान. 24 वरां उदक दिवचें. 24 वरां ना जाल्यार आतां एक आतां एखादी पयऱ्यान दिता पळय एक दीसभर तरी दिवपाचो न्हू. सकाळी येवन सांजचे तरी वचपाचें तल्लो तरी. एक आदो आदेश दिवचो म्हणजे सारको मायतो. 24 वरां फुटू. Not only is the water woe, but the internal roads are extremely damaged, further preventing the water tanker from delivering water to inside houses. The residents request close-by houses to store the water in their wells or tanks so that they can take water as per their convenience. You can check our bills also, it is 0. Neither is Prasant giving us a helping hand and coming to check out what is the problem. I have approached Delilah madam and Virat said he will do something about it with the planning of the Asagaon Bardel line. So simultaneously she will take care of the one line. She's going to make a T-joint and give us this area at least, which is suffering terribly. We have approached engineer Tane also. He is also saying yes, we will come. So just see that this work is done speedily, because we are desperate for water. Electricity has improved, God willing, but to the roads you have seen in a very terrible condition. I have changed the silencer of my car twice. Also the axle is gone. So please, what we require is basic amenities and necessities. We are not telling you to give us
grand luxuries and all. This is from December. From December, January, February, March. You can check our bill. It is completely zero. We don't get water. We don't get a single drop. We are living on water tankers, sir. And also these commercial properties which have mushroomed up, they are taking out domestic supply and giving them. And they have installed big pumps and they have done bore wells. So we are completely lost with these people because we have no authority. बाय बांगडे घे गो सा ताजे आहाय बरी उड्डा मेथी कोर रोजालीन उड्डमेथी सोड इतले दीस जाले तुका खोकली कित्याक येता तें पयलीं सोद 2 सुमनां तर जाल्या थांबतली ती आज नाल्यार फाल्यां यमक बरें जुळां पूण तुजी खोकली बेश्टी काय टीबीची हें तुका कळ्ळां योग्य वेळार निदान जाल्यार तुम्ही स्वताक आणि तुमच्या वांगड्याक टीबीच्या संसर्गापासून वाचवूंक शकतात आतांच लागींच्या आरोग्य केंद्रार वचून तपासणी करून घेयात जागरूक जावया गोंय टीबी मुक्त करया नानू यो न्ही खेळ म्हज्या वांगडा येतो बाय नानो धाकटी भुरग्यां टीबी जावपाची चड रिस्क आसता आनी ताका भुरग्यांगे टीबी म्हणटात कित्याक बेश्टो दुबावान जियेता टीबी टेस्ट कोन्न गे न्हू अरे पूण खंय नानू आयज गोंयच्या सगल्या हेल्थ सेंटरांनी टीबी टेस्ट आहाय आनी तेवूय बीन फ्री खरें होय जागृत जावया गोंय टीबी मुक्त करया